ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 12 феврали соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардем баҳри шумо. Хонаҳо арзон ҳастанд, бардор ҳам қимат. Хулосаи гап, нарх навоҳо гуногун. 1000 рубл баробар бар 121 сомон, қариби 122 сомонӣ. Бардор ба маълумот шумо ба расонам. Агар ки боша хона, мошин, замин, техникаҳо метавонед ки дар рақами рӯйнаворода муроҷиат кунед ва касоне ки наметавонед навор карда, яъне ки рафту омад телефони мобилии шумо хира бошад, ягон мушкил бошад, мо метавонем ки аз наздик рафта видео кунем. хулоса гап, бардорои азиз, меҳмонҳо наомадагиҳо метавонед ки якта лайк ва обуна шудана фаромӯш накунед. қиссаро кӯтоҳ мекунем, мақсади олӣ мегзарем ба эълони аввалмон. хуб, бубинед ака бача, 3 комната 3 ҳуҷра, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, дар деҳаи Меҳнат Расвет. Агар шунида бошен, аз роҳи Калон 200 метрак, бародаро, 200 метрай дуртар ҳамин хона, яъне ки қарор дорад. 3 ҳуҷра дорад. Бар замин ин боз 3 сотиқи дигар замин дорад. 240 000 сомонӣ айни ҳол гуфта истодаанд. Аммо аз номи канали ман агар занг зане, бародаро, боз ба шумо ҳатман арзон мекунам. хулосаи гап, 240 000 сомонӣ. Шарт нест да 500-600 000 сомонӣ аз Душанбе хона харидам. Сарпаноҳ ки бардорҷон, хатта камтарак нигоҳ ки дар ғарибӣ медонем ки азоб каштеса. Рақамҳои 101 68 39 39 акамо WhatsApp дорад ва ҳамдастӣ. Мактаб 100 метр дурай, ҳамаи ҳуҷҷатҳоро дорад. Об ҳаста бардор. Дар ин масъала яъне ки мушкил нест, муроҷиат кунед фақат аз номи канали Авто ТВ. мегзарем ба дуюмин эълонмон, бардоро. Видеонавори зинда. хулосаи гап, бубинед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, дар деҳаи Боғи Мир, бениҳоят номи зебо. ватанамо тамоми ҷойҳош, бардоро, номош зебо, шаҳрвандош низ зебо. деҳаи Боғи Мир, 5 дар хона, айни ҳол дар ҳисоби коробка, чихеле ки шумо дида истодаед, бардоро, ва дорои 6 сотиқ замин. баъд аз харидорӣ кардан, дӯстон, хаттон метавонед ки боз таъмира идома биден. хулосаи гап, 6 сотиқ 5 хонаи коробка, яъне ки ин сохтмон нотамом аст, дӯстон. акамо ҳамиқа кадай пулум нарасид, мега ҳамин сабаб, яъне ки савдош мекунам. 10 000 сомонӣ кам 190 000 сомонӣ ака гуфте сар мехел. боз аз номи канали ман агар занг занед, насиб боша ба шумо арзон мекунам. ду рақам гузоштагем, бардор азиз. 2 хонаи 4 ба 3 дорад, боз 2 хонаи 5 ба 3 дорад ва 1 хонаи дигар 6 ба 3. сертификат лоиҳа дорад. хона дар номи ҳамин соҳибхона аст. рақамош охираш 0882, телефони дастиш. агар хоҳед дар WhatsApp муроҷиат кардан, бардоро, аз ғарибӣ рақамҳои +990 004 44 15 82 анаида бошад WhatsApp аст. чӣ саволҳое бошад, дӯстон, боз метавонед ки иловаги аз худияка пурсон шавед. бинен, бардоро, касе ки аз Душанбе хона дорад. бардорҷоно, медонам баъзе аз шумо дар ҳасрати мошин мисли ман шабҳо хобтон намебарад. Kia K5 айни ҳол дар Душанбе аст. иваз мекунам, мега, бардор азиз, ба ягон хонаи 2 сотиқа бошам мешавад. хулоса як гап, ёки квартира болои мошин, яъне ки боз маблағ метун, мега. дар Душанбе аст ин 2016 соли ҳамин Kia K5, мотор 2 турбо, коробка автомат. нарх бошад 150 000 сомонӣ, алиш мешавад. рақамҳои 909 93 99 05, телефони дастӣ +7 охираш 98 86. дар ин WhatsApp аст, метавонед ки муроҷиат кунед. бар замин ин боз эълон чорум ҳам, дӯстон, чунин, аммо ин тамғаи автомобил Kia Rio аст. бубинем, бардор, касе ки дар Москав айни ҳол ҳастен, аз ватан, яъне ки кӯчида рафтаген, баъзе аз шумо, яъне ки дар ҳам тарафо зиндагӣ кардаиста бошен, агар дар Москав, яъне ин хеле айни ҳол бисёр аст, шумо худатон медонен. 2013 соли ана ҳамин Kia Rio расход надорад тамоман. а ягон камера мега камон, яъне ки штраф хӯрдагӣ нест. 100% мошин дар Москва, алиш ба участка ё ин ки хона дар шаҳр ё қариби шаҳр да бошад. хулоса гап, шумо фаҳмидем ки кадом шаҳр мегам, яъне ки дар Душанбе. +7 999 716 40 57 акамон WhatsApp дорад ва ҳамдастӣ.
باقی معلومات خوشمندانه میتونید که پرسان شوید. اعلان پنجم دوستان، خانه زمینی که در عین حال در دوشنبه است، در سامانی است، در محله سغراب. انا اکنون بردارو من میگم تا شما گوش کنید. نزدیکی بازار مهرگان، یعنی که در همون طرف نزدیک است، یعنی بردارو پیاده تو خانه را 5 دقیقه راه، پای پیاده 5 سم میشه میگه بردار جون چخچکا میره. در شهر دوشنبه است، در ناحیه سامانی، در محله سغراب. 2 حجره دارای 3 سوتیق دیگر پیلس این زمین 459,000 سومانی نرخ گفته ایستادن. باز معامله دارد دوستان. حالت خانه را ببینید، تعمیرش بردارو و فکر عقیده خودتان باز در کامنتر نویسید. خب رقم های 970 85 55 53 دستی و هم واتساپ دارد کمان مرامت مراجعه کن. آب و برق 24 ساعت است میگه کمان. معامله دارد، نرخی گذاشته شده. اعلان ششم، بردار عزیز، کسی که از طرف سیرک تا به نرخ 550,000 سومانی یک خانه اگر باشه، اگر هم 30 کвадратای 40 کвадратای 50 تا تعمیر باشد، بردار باز خوبتر تا 550,000 سومانه خدم در راستی خانه در کورشیده در رقم هایی که در اول و در آخر است میتونید که شما بنویسید. در ناحیه سینو است، در گیپرازیم در و این گرداک همین کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه. 2 حجره 56 متر کвадрاتی در آشنای 4 این حال قرار دارد. در آشنای 4 مثلا همین کوارتیر 580,000 سومانی نرخ. شما بردارو تعمیر ببینید، بعد کوادرات ببینید که بعد در آشنای 4 ایبرشه در شهر اوخی. از همین سبب فکر میکنم که اکمون نرخش کمی گران مونده است. دام باشد 6 آشناگه، انا اینه فراموش نکنید. میگذاریم با اعلان هفتم دوستان. هم با اگر جال کنه باشه لایک شوی بیسم بزنین. از شما خواهش یک تا پادپیسات سکرین خانه ارزان کشید، حتما پیشنهادتون میکنم. یک روز با خواست خدا هم یکی شما بردارو صاحبی خانه میشه. دنیا که شده است ان شاء الله. کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه در ناحیه سینا. این یک حجره بردارو بود، تبدیل به 2 حجره دودگی است. با 2 حجره تبدیل 37 متر کвадрاتی در آشنای 11 متر ده 460,000 سومانی 37 کвадрат دکمنتاگه. رقم های 935 تیسیل 61 61 67 آخرش واتساپ و هم دستی دارد. تعمیر بینن بردار حالات سستین این حال به چشم سر خودتون ببینن. بسیار از شما حتی که در واتساپ هم مراجعه کردیم بردار هم در کامنتر نویسین، هم اینا ما بردار یعنی که به نظر میگیرم. خب حمام حاجت خانه‌اش یک است، اتاپلینی هم دارد. باقی معلومات از خود یک خوشمندم پرسان شوید. بگذاریم به اعلان هشتم. کوارتیر فروشی دوستان در ناحیه فردوسی. جلجم اکیدی ده، انم جلجم ده. خلاصه در آشنای دویم این حال قرار دارد. آشنای دویم 2 حجره 45 متر کвадрاتی با نرخ 520,000 سومانی. دکمنتاگه 45 کвадрат. ремонт ништяк баде. خلاصه که نقص نداره. گفتیم واکمان نو ساخته است، حالتش خوب، تعمیری نو، زمانوی، حمام جدا، حاجت خانه جدا، نکه تپلینی نداره. یک گفتم تو مرد رو تفصیلاتی عمومی باقی یعنی که معلومات ها رقم های آخرش 84 64 و 918 86 میتونین که شما زنگ بزنین مراجعه کنین. حجره ها براحت است. میگذاریم به اعلان نهمان. کوارتیر فروشی دوستان باز در ناحیه سینا. این دام میدونین چه خدمای دام ماستراک ремонтش بله دوستان درست بنیاد عالی در نظر میرسد و نرخ باشد 580,000 سومانی. 3 حجره اگه 64 متر کвадрاتی در آشنای 13 هم قرار دارد. در 13 هم آشنای این حال قرار دارد. رقم های 889 17 90 90 کنی بار درو اگر خواهشمند باشین خانه خر باشین میتونید که در رقم های اکمون زنگ زده مراجعه کنید. خلاصه ساختمانش نو است، دیگر این را تعریف کردن شرط نیست که بار درو یعنی که تعمیر خوبی این سوزه. تمام اینفراستراکچورها نقطه ها خدمت رسانی در اینجا نزدیک است. خلاصه از شما اگر زورتون برسد مرحمت خواهش میکنم کامنتری بذارید در کن است. دهمین اعلان میگذاریم دوستان. باز خانه فروشی در ناحیه سینا.
дар маркази шарора агар касе ки шунида бошад. дар ошонаи шашум 2 ҳуҷра 52 метри квадратӣ, дар ошонаи шашум дом бошад 7 ошонага ҳаст. бо нархи 430 000 сомонӣ айни ҳол гуфта истодаанд. инами шашум этаждай. ина фаромӯш накунем бардоро. ана ин боша хонаи спални аст. рақамҳои 112 31 13 11 акамо ватсап ва ҳам дастӣ дорад. марҳамат, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. аз политехникум то назди дом 5-6 дақиқа, яъне ки бо мошин намиқа роҳ мешавад. мактаб ва садик беморхонаҳо ва бозор наздик аст. эълони 11 ҳам дӯстон, агар жалб кана бошад лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. анам хел агар хонао бошад, квартира бошад, мо ҳар вақт дар хизмат шумоем. хулосаи гап, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. ба шумо ташаккур ки то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо кардем, лайк мондед, комментария хуб карда истодан бардоро марости миннатдор. то навраҳои оянда худованд ёр мададгортон бошаду паноҳтон ба худо.